Kay content creator man ta, so bisan asa nga side dire, bisan asa ta mo adto video kita ani kay naman tay nasugdan na naman tay nakita lisod pud og ato ang undangan. So anyway, kanila nga video guys is gikan ni siya sa Cotabato. So girescue din namo ni sila, duha ni sila ka sidecar, pero ang amo ang sidecar ani nga akong bana nagdala is naguba ang side wheel. So mao ni nga amo silang girescue. May gani kay nakatawag sila isa nga nagubaan ko na sila unya pagkatiud-tiud isimulaan pud sila signal. So mao ning kaluyan pud in town kay sa among pagsundo nila, sa among pag-apas kaya nakabalik na po sila. So mao ning kasunod namin nila guys. So fast forward no, nagbahada na dai mi diri nga side. So kini magbiyahe ta guys, kinahanglan gid tag prayers no, panalangin gid sa Ginoo kay di gid nato mataganan ang panahon nga naay mga kakulian or naay mga mahitabo ba nga murag sagabal or disgrasya ba, kinahanglan gid ang pag-ampo no before ta mabiyahe. So kanilang gid siya, kumpiyansa ra gid po guys siya sa iyang side wheel kay bag-o ra man gud pud niya ni gi-check, bag-o ra gid pud niya gitan-aw nga okay pa daw pag sa pagikan niya. So siguro sa kalayo pud sa ginaganan nagkadugay, nagkaluag. So kaluyan ra pud kay naay nitabang niya nga iyahang mga pag-umangkon og mga igsuon no nga iyahang kauban sa pagbiyahe. So diri nga side guys no, nagpauli na mi ani, nagsunod ra pud mi sa ilaha ani. Kanya amo ra bang tan-aw diri kay murag sa unahan kaulanon kaayo. So diri nga dalan guys is grabe gini siya kabahada no. So kung magbiyahe mo diri is amping gid mo no. Check gini yung brake kung gapaak pa ba, okay pa ba inyong mga brake kay grabe gini nga bahada diri guys nga paingon na ni siya libak. So pabahada na ni siya, padulong ni siya marigaig. So fast forward to diri nga side na nami diri sa patag no. Unya kay murag hinay man ilang daga, naguna na lang mi ani guys kay aron nga makauna mi nila kay murag nahawi naman pud kay mi guys kay among gisakyan is single man guys. So niuna na mi ani nila na alam mi sa Marigaig mo din ni Marigaig kanindot kay sa view sa Marigaig guys. Unya karon nga adlaw kay Domingo man no, Domingo unya mingaw ang karsada. So okay kaayo kay murag makapatuyang gid tag angkon sa karsada tanan kay wala man kay mga sakyanan kay Domingo guys. So sa mga content creator no, relate gyud kayo kay kung kani atong kinabuhi aning social media, kung content creator ta is makaingon gyud tag updated kay kung diin ta ni adto permi. Pero kay kaluyan sa Ginoo kay safety ra sila guys, murag gito among gipangaya. So mo to guys, thank you for watching. Hi guys, so karon akong ipakita sa inyo ha kung asa mi nagpuyo sa una pag abot jud namo diring dapita. Diri guys, adto na to guys. Para makita ninyo. Pag abot yun na mo diring dapita guys, dire gid mi unang gidala sa akong lula. Kaya akong lula talina may gidala diri mo ano, dire gid mi sa una oh.